Takarjola constituency BJP tai tipra mothani bisingo ornanglajak o party monthini tini amchani MLA Biswajit Koloite amchani MDC Suros Debroma DGP Anurag IPS ni thani memorandum yafarka tongkosang tongnani te atung plajak amchairawo tongkosang tongrena bagai DGP ni thani memorandum yafarka nainadi brok tamusaka sin koktumani bisingtui Belanja hamlai maro sini jota media sono. Naro jota na siwo sini Jompu jala Takar jala o constituency yo belai ke violence ni to mani nei. Abo kabang ma torop te ka sang thagang ke tipra ma thoi BJP. Mo khubi lasmi sing sa ko. Mo tabung ni simia. Thangnai ADC chongbal ni se sekang. Kabang ma area wo bomb party ka te sini tipra ma thani youth siklar ni thani UITM ni bisinte guli kokjaka. Abno wanju ni tini sang sini honorable MLA Sir Biswajit Kolaibai sang kok sablai maslaga sang sini area wo bahki peace and prosperity tu nani pakai tam khaiman kabang ma complaints rakha kabang ma FIR rakha apun kuno resolve ni haisi abun imbagai je police administration ni jotoni okraku director general of police ni thaniwa sang tini kaise memorandum submit khaikya je Jompu jala Takar jala area wo je amhai kaise osrinkhol je khai tongnai borok rok BJP panungthung mo thani panungthung keon jaga bumphati o silai kok jaga bothalayo omo boroni niyam ba politics joton khai politics khai mane no silai bai mumbai khai amhai singku kono khanaya koiছে and boroni thani bo amhai ekjon emon je report tongo je saiman borok amhai saiman di pan ngai tong abo sing saimi apun bono tini krak jawab ni bisingtei bono sing sanani paikya ese a jaga ni ingrai জনপ্রতিনিধি এসে elected representative ingrisan sini constituency bo শান্তি শৃঙ্খল নানার বাগে সংতিনর যতনি পুলিশ নি হেডকোয়ার্টার ফাই যতনি সে অকরাকু ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ নি বিসিংতি সেন কাছে মেমোরেন্ডাম মানি ববা সুনা এশিওর খায়ু যে ইংই থামানি ইনখা তাবুন সিমেতে আমহাই তাংমানি ইনথুম এন্ড তুমুনো আমহাই ইংই তংকে এরেস্ট খাইনি বকক সাকা এন্ড সুমনো বকং সাইকা তুমুনো এরেস্ট ইংয়া হাকাই সংতাসে বারবার পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সং ডিস্টার্ব মাখাইনি হাইছে কারণ সং নুখা সিনি জম্পু জলা তাকার জলা खुमलंग हाइजागाबो गोबां मा FIR रखा गुली नांजाखा गुली कगजाखा जीबीओ रेफर खैरो जाखा फेब कुन एरेस्ट करै फेबा थानाय कय दिन से सिगां BJP पार्टी पे सबाय जाखा जंपुइ जलावो BJP मिसिल खायखौ सावबा थाङै सबाय का कुन सामिया किन्तु जे व्यक्तिगत बरक रमितलांगा जे बरक आजा कुन इनभल्वमेन्ट करै आबो म थानि दारि रमानि कलाय बाट BJP नि तामनि बै रमजाखि BJP नि जे आरनि बातायनाय निर्मल देबरमा थांनाय 10 तारिखआव तिप्रामथनि उपरा एमन जे गुली कगरखा बोरै बोसारंनो yang goina marani फाइननि गारि खुंसा परा बखगै गारि बखगै दाबाय तानखा बरं बुखा यासि सबायकिया इभेन खरकसा बोरै औ गोनां 3 मासनि बोरैनो पन्द बरं बुबै ताबु आबरि चिकित्सा खायजागोन नायमा तंको आबो जोंनो हेल्प खाय दं हायसि अमाहाय बरं बरं तिनिमहाय लिडारशिप नि बिसिं तिनो तिनि जम्पु जला ताकार जलावो गोबांमा कयजना बरं जेमन निर्मल अक्षय सुकुराय तै गोबांमा दं हायसि बरहाय बरनि नेतृत्वनि तिनि जम्पु जला ताकार जलावो पिस ngैमानि ngै दं हायसि कारण बरनो अदार नाय साबो आबो जों स्राय सायमान हायसि बरक बंनि एतो जे क्वालिटी करे जे बरमा खायनि किन्तु बंनो साखानि होइते अदार नाय दं हायसि आबो तिनि पुलिस अबो रिट्रिक सिनि दंगो एन्ड अमहाय कालप्रि रंनो बस कानो एबन जे कुनु सुजुग जागलाखनि बरक बिना कम सावायसि एन्ड तुमुंनो नो खाबनि परे तामो इलेक्शन पाइके इलेक्शन पाइमानि परे ताबस कानो से बिसि इलेक्शन नाय एडीसी इलेक्शन से कमा बमखिदार का फातिरका ताङै बरनो सिगि सरकार खायनि बागै ताकतासे बस कानो बिसि इलेक्शन ताङो आबनि बै थांनाय 9 तारिख मेवो सिनि बरं गोनां ताकु बकुल सिनि दा सरनजय सिनि गुरुदेल पारा अमाके रतनपुर हाइजागाव तसे बमफाति सिरियल ब्लास्ट नि बिसिंतै सो ऑल बम्स बेंगनि फाइ सिनि ताकु बकुल नगत 4 राउन्ड सिलाइ गुली कगजाखा बेंगनि फाइव सिलाइ बंनो रुजागै दङ साप्लाय खायजो दङ साबो साप्लाय खाय आबति प्रासो जतन सिवायसि आबुनि बागै बस कांगाव माहिं तंकाय एस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आई एम sayengै जों सिनि बे पावर तंमानि अमहानि सिनि एप्लाइ खायै अमहाय बरनो सिनि एस खायमा खायनाय एन्ड अमहाय
quality kiri leader sono sini area sing kuno dina fono dorkar nang yani sing lukuni thane obon kok sana musu Baik, sini media rokno. Actually, sing tini DGP ni ada payment karon. Nol joton siu. Jompujula takar jolawo. Hangnai prai election sekang ni cimeno. Sini aro ain singkola belai hamia. Ebong law and order belai keno hamian digi thangi tomano tuye. Sing kebang mo jorawo sini aro SP, DSP, even SDPU. Omro tuyi sing onek bar kok salai. ইভেন অনেকবার উন্নতি সলিউশন বাগৈ কেউ নামে এফআইআর খাইজাকা কমপ্লেন খাইজাকা বাট টিল নাও তিনি সাজরা কোনো অ্যাকশন মেন কক্ষা বাসি কোনো অ্যাকশন করে যে जों ওয়ানসকা তিনি চিনি বরমনা এমডিসি বরমনা সুরজ বাই जों ওয়ানসকা তিনি जों নাইদি ফাইল जों ডিজিপি মালিনাই বিকজ জম্বুজা টাকার জালাবো যেভাবে সিরিজ অফ ব্লাস্ট চলিব জম্বুজা টাকার যে ওয়েপন্স ইউজ খাই দङ বরনশালে কগৈ দङ গুলি নাংজাখা even I witness tongman yagolo point ase kuno action na hor jagi hankai samtin mono saka mo hai culprit dokno tam khai DGP ni sung mono sangka mo jodi action na jagi hankai in future botebo an singkhola kin naragin apro sab responsibility nai ba apro bro khonam rechona na jona coordinator tong kintu o boro kisu boro tongba ni moi sung onek bar complaint khaijak PS tong SP nojoro tong तामरनो जेक्सपन आगे बरन एक्शन मारा दरनाय अलमोस्ट इन सन सामने फैगसि ताम बगै ताहिन तो सिने बरन एमडी साइन खनारिका द सीरीज ऑफ ब्लास्ट मतो तिनिन दिनी वानसो कांगे चंगागे जखन टेररिस्ट रो जखन ग्रुपपन्थि रो तंगो आफर जम हे सीरीज ब्लास्ट रोंगले आफर से 9mm गुले ति कगले बय तो तिनि के अल जुग फाइसो के आम जनता जारा तिनि साना थांगांगे पार्टी नि जे गेदार जने रो सेलाइटि बुम ब्लास्ट खाइदों माने नो কিছু না পলিটিক্যাল হাই পলিটিক্যাল পাওনি একটা চক্রান্ত দংনি মান হাইছে হাই একটা তো খাইমান কই যদি ও জায়গা চিংসাজে সাইমনো সিস্টেম যদি কলাপন থাকাঙ্গাই যদি অব সিস্টেম আইন শৃঙ্খলা যদি কলাপন থাকাঙ্গাই পাবলিক জনতার বড় থানায় বানো যে জায়গাও তিনি গুলি খোঁজ কোনো জাস্ট মানে কোনো করে তিনি বড়ি প্রেগনেন্ট পয়েন্ট তিনি লাঠি উস্তার যোগে বুজগি পয়েন্ট ককজগি পয়েন্ট আছে তিনি কোনো জাস্টিস করে কিন্তু অমত সম্পূর্ণ চিং সাইমনো যে हाई लेवल नि होइते नबो इंस्ट्रक्टर जाक्तंगो इवेन बावनियो मुख्यमंत्री मनो मा सानामुसुं जे बतो बार साइ दं এটা কাউকে সারা হবে না কাউকে এদের রেহাই দেওয়া হবে না যারা এরকম যারা করছেন কিন্তু অমহাই বর্ণ যে তিনি প্রসরি তংকে অমনি আইন শৃঙ্খলা সং বড়তাম মানসুনে বা দ্যাট মিন্স সং সাইমনো যে সিস্টেম ইজ কোলাপস সম্পূর্ণ আইন শৃঙ্খলা কোলাপস তিনি হাইছে গান বুগিন তিনি অমহাই তো গামন ডিজিপি সং তিনি কক সালামিয়া গুলো সং মনমন সাকা অমহাই বরণ যদি নরক যদি কোনো অ্যাকশন নাই আনকে ঘটনা নয় মানো ইনসিডেন্ট নয় মানো বাট অ্যাকশনের নাম প্রশাসন দায়িত্ব হয়েছে আবার আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব ল অ্যান্ড অর্ডার নাম দায়িত্ব রেসপন্সিবিলিটি নাইয়া जों दिन सालायका लेट्स सी इन फ्यूचर तामों जों नाय दङ যদি अमहायगं तंके आइडिया ब्रक जों दंमांगला इभेन जों नांगौ बरन एक्शन हामबाय